बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। रसूल अल्लाह मेरे प्यारे आका या रसूल अल्लाह मेरे प्यारे आका तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू कुजा मन कुजा तू अमीरे हरम मैं फ़कीरे अजम तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा। आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद आँखों का तारा नामे मोहम्मद दिल का उजाला नामे मोहम्मद पूछेगा मौला लाया है क्या क्या पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। Teacher and my dear students, I would like to say a few lines on the Republic Day celebration. 26 January every year is celebrated as Republic Day in India since 1950. It is celebrated by the people of all religions with enthusiasm and joy. The celebration begins with the flag hosting ceremony by the President in New Delhi. The soldiers and civilians are awarded by the President for their bravery. A Grand Republic Day parade is organized by the Defence Ministry of India in New Delhi. India invites as a chief guest from foreign countries to attend the Republic Day celebration. A glimpse of the culture of all states is represented by the tableau represented in the parade. Republic Day is celebrated in all the educational institutions, government, private offices, by hosting the national flag followed by the set of cultural activities. Activities like essay, singing and dancing competition are also organized in schools. The Republic Day celebration imbues the feelings of patriotism in every citizen of the nation. With a few words, I would like to conclude my speech. Thank you. ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ದಿನದಂದು ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಿನ. ಭಾರತವನ್ನು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳಿದರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ 26ರ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. हल्की सी धूप होती है, बरसात होने के बाद छोटी सी खुशियाँ चाहिए हर बात के साथ। गणतंत्र दिवस मुबारक हो आप सबको शुभकामनाओं के साथ। माननीय अतिथि, प्राध्यापक, पालकगण, शिक्षकगण और मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को एक लिखित संविधान के रूप में कानून और अधिकार प्राप्त हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यह संविधान लिखा था। यह संविधान लिखने के लिए
2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। दुनिया का सबसे बड़ा ये संविधान था जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। भारत के संविधान के अनुसार सभी भारतीय एक समान दर्जे के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। Respected principals, teachers and all my dear friends. Firstly, I would like to wish you all a very happy Republic Day. It is an important day for all Indians. Today, when a few fellow Indians are talking about the fear of losing their basic rights, which are enshrined in the Constitution, this day becomes more important since our childhood. We have been celebrating Republic Day as national holiday, but we truly understand the significance of this day when we grow up. Republic Day is celebrated on 26th of January. Today we all have gathered here to celebrate the Republic Day. Republic Day is celebrated on 26th January. Every year in India, important for our country, because on this day is also celebrated in school, college and government institutions. Principal, teachers, parents and all my dear friends. Today we all have gathered here to celebrate the Republic Day. The British rule. After a long struggle, finally India became independence on 15 August 1947. Respected principal, teachers and all my dear friends, Happy Republic Day. As we all know that today we all are gathered to celebrate 74th Republic Day as 26 January. In the year 1950, the Constitution was formed. Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairperson of the committee. After a debate both of the House, the Constitution came into existence and we became a republic country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India since we got autonomy from the British rule in 1947. A very happy Republic Day to all, as we all know that we all have gathered here on the very special occasion of our nation, which is called Republic Day. Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairperson of the committee. After a debate both of the House, the Constitution came into existence. We became a republic country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India since we got control from the British rule in 1947. Wish you a very happy Republic Day. Republic Day is celebrated on 26 January every year. On this day, in the year 1950, Constitution of India came into effect. Dr. B.R. Ambedkar was appointed as the chairperson of the committee. After a debate both of the House, the Constitution came into existence and we became a republic country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂದವರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದೆ 1949 ನವೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಈ ದಿನವನ್ನು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನವಾಗಿ ಮೊದಲಾಗಿದೆ. Principal, sir, teachers and all my dear friends, today we all are gathered here to celebrate the 74th Republic Day of our nation. On 26 January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 15th August 1947 from British rule. However, the Constitution of India came into force on 26 January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic Day means that the citizens of our country hold the supreme power, elect representatives. Constitution give all of us to same. ಶಿಕ್ಷಕ ಮುಂದವರೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಎಂದು ನಾವು ನಮ್ಮ 74ನೇ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನವರಿ 26 ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವು 1950ರಲ್ಲಿ ಈ ದಿನದಂದು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರೇರಣೆ
ಈ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. माननीय आचार्य सर, अध्ययन शिक्षकगण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को इस गणतंत्र दिवस के रूप में हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे देश में खूब जोश के साथ और सम्मान के साथ मनाया जाता है। हम सभी इस राष्ट्रीय पुरुष के रूप में मानते हैं। This festival is celebrated with great pride and pride. We got independence on 15 August 1947. After independence, we don't have our laws and policies to conduct our nation in the best way. We grade our constitution and the day when the constitution was implemented on 26 January 1950. This day is known as and republic celebrated. भारत आज अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी को राष्ट्र अवकाश घोषित किया गया है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी 1950 सुबह 10:18 पर भारत का संविधान लागू किया गया था। संविधान लागू होने पर हमारा देश गणतंत्र देश बन गया। इसके 6 मिनट बाद सुबह 10:24 पर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में पहली बार शपथ ली थी। ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವರೇ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 74 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಜನವರಿ 26ರಂದು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಣರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನವಿದೆ. ಈ ದಿನವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. Addressing you today on this auspicious occasion, I end my speech by paying my respect and tributes to those great leaders. Many thankful to you all. With these few words, I would like to conclude my speech. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. ಆಗಿರುವ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭೋದಯ ಹಾಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜನವರಿ 26ರಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಾ दिनवाಗಿದೆ। गणतंत्र दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस भारत के गणतंत्र बनने की खुशी में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया था। इसी दिन स्वतंत्र भारत का नया संविधान अपनाकर नए युग का सूत्रपात किया गया था। My name is Saduddin. I am studying second standard. I am a soldier. I am very strong. बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करते हैं उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। I am a doctor. I am a Thai patient. I am a work in hospital and clinic. I wear in white coat. I am a yummy mango. I am the king of fruit. I am the national fruit of India. My colors yellow, green and orange. Branded. My fruit color is orange. I am fruit color is orange. Everyone, my name is Abdul Rahman Sudet. I am studying first standard. I am an apple. I am a healthy fruit. I am red in color. Tarim. My name is Tarim. I am studying UKG class. I am strawberry. I am strawberry. My name is Syed Ahmed Raza. I am a doctor. I treat patients. I work in hospital and clinic. I wear a white coat. I give medicines to the patient.
I give injection also. This is called stethoscope, which I use to check heartbeats. My name is Mohammad Farooq, class 5th class. I am Pandit Jawaharlal Nehru. I am first Prime Minister of India. My name is Shiza Fatima. I am a teacher. ಹೇ ನನ್ನ ನಲ ಹೇ ನನ್ನ ಜಲ ನನ್ನ ಮನಿ ಎಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ನನ್ನ ಗುರಿದೆಯು ನೀ ಕ್ಷಣ ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ವಾಪಸ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ मेरी ज़मी अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे ಏ ನನ್ನ ನಲ ಇದು ನನ್ನ ಜನ ನನ್ನ ಜನಮನ ಎಂದಿಗೂ ನಗುತ್ತಿರಲಿ ಬಾನಂಗಳದಿ ಹಾರಾಡುತ್ತಲಿ ಆ ತಿರಂಗ ಧ್ವಜವೇ ಕಾಣಿಸಲಿ ऐ मेरी ज़मी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे I am studying in second standard. I am a police officer. This is my police uniform. ना पूछो ज़माने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने यहाँ पे 26 जनवरी रिपब्लिक डे मनाया है, जो निहायत ही जो है ना सक्सेसफुल रहा है। बच्चों को प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उनका सॉन्ग्स परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहा है। और ये साल से हिफ्ज़ क्लासेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, लिहाजा अपने बच्चों को एडमिशन्स यहाँ पे दिला के कामयाबी की तरफ बढ़ा सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। यहाँ पे हम शिफ्ट किए हैं यदुल्ला कॉलोनी, बैक साइड ऑफ ज़किया मस्जिद। थैंक ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ಆಗಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯೂ ತೊಂದರೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯಾವ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಬೇಕು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ HM ಆದವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣವನ್ನುಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಆಟವಾಡಲು ಹಾಗೆ ಅವರ ಮನೋರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಅಭ್ಯಾಸದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ.